जय जीशु आसन मोर भाई भौणी मैंने आंभ मैंने प्रभुंर पवित्र वाक्य जीवंत वाक्य शुणा अध्याय 12 पद संज्ञा 51। तुम्हें मैंने कौन भावुच पृथ्वी में शांति आने को आसी ना मु कहूची बरम विभेद। प्रभुंर ये शिक्षा शुणिक आम टे आश्चर्य हो। प्रभु कहते पृथ्वी को शांति आने को आसी ना बरम विभेद। बारंबार आम परिवार गुड़िक गले आमर अधिकांश जन भीतर आमर दुख कौन स्वामी स्त्री भीतर थिबा बुझामणार अभाव, भाई भौणी मान भीतर थिबा बुझामणार अभाव, माँ बापा माने गोटे साइड पिला माने आउ गोटे साइड कि से भीतर थिबा कलह। और कहीं मोर निज बापा निज माँ निज स्वामी स्त्री भाई भौणी मो विरुद्ध एमती होमती हो। यस आज वाक्य कौन कहती पुणी तरह में शुणा लुक सुसमाचार अध्याय 12 पद संज्ञा 51। तुम्हें कौन भावुच मु पृथ्वी में शांति आने को आसी ना मु कहूची बरम विभेद। वर्तमान टार 5 जन थिबा परिवार रे विरोध देखा जीव। 3 जन विरोध रे 2 जन एवं 2 जन विरोध रे 3 जन से माने विभाजित हेबे। पुत्र विरुद्ध रे पिता और पिता विरुद्ध रे पुत्र, कन्या विरुद्ध रे माता और माता विरुद्ध रे कन्या एवं बहु विरुद्ध रे सासु और सासु विरुद्ध रे बहु। यह मोर परिवार गुड़िक देखा जाउछि। निश्चय प्रश्न आसीबो कहीं मोर परिवार एमती हो। बारंबार जन जाचक रूपे केतटा पारिश गुड़िक सब देखा पाइब। स्वामी स्त्री बहुत भक्ति सहकार से आसती योग्य प्राय और गिरजार सब से रहा हमको देखला बेले हे प्रभु एकदम साधु स्वाति किंतु गिरजार बाहर से निज घर को जीवा बेले घर एमती पाटी तुंड गंडगोल जे आखपाख कौन सी लोक मान को मध्य शांति रे बहुत समय अण क्रिश्चियन भाई भौणी माने शांति रे मध्य समान को रही पारिबे ना कहीं एमती होउछि। यस आवरी केतटा परिवार गुड़िक गले विश्वासी भाई विश्वास नथिबा भौणी गोटे परिवार रे केते जन प्रभुंठार विश्वास रोचंदी केते जन विश्वास करना से भीतर मतभेद विभाजन यथेष्ट अच्छी। सदाप्रभु आज आप कहती सदाप्रभु वाक्य माध्यम आम को 2000 वर्ष पूर्व प्रभु स्पष्ट भाव कहते तुमने कौन भावुच मु पृथ्वी में शांति आने को आसी ना मु कहूची बरम विभेद। प्रेज द लॉर्ड। कंधमाल दंगा पर जने सिस्टर बयस बेसी है ना 20 ना 25 बयस आड़े फादर दंगा समय कुराड़ी सब धरिकी मत प्राण मारे मत गोड़े लोक मैंने कि आप जानते कि मोर निज भाई माने मोर निज भाई माने कारण मु जने क्रिश्चियन मु जने विश्वासी। यस ए दिगरे सदा प्रभु कौन कहती जीवा जहन सुसमाचार अध्याय 15 पद संज्ञा 18 और 19। जगतर घृणा भाव जगत जदि तुम्भमान को घृणा करे जानी रख तुम्भमान को घृणा करने पूर्व ताहा मते घृणा करुछि। यस डाउट नहीं शुणु सदा प्रभु
ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନୀ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ବଳି ଦେଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଭିତରେ, ସାହି ଭିତରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ଆମର ନିଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବା ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଜଗତ ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ଜାଣି ରଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତୁମ୍ଭମାନେ ଯଦି ଜଗତର ଅଧୀନ ହୋଇଥାନ୍ତ, ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନେ କରି ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତା। ୟେସ୍, ତୁମେ ଜଗତର ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାରମ୍ବାର ମୋର କେତେଜଣ ବେଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଶୁଣେ, ଫାଦର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିକି ମୁଁ ମଦ ପିଉ ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ମୋର କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। ୟେସ୍, ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କଲେଜରେ, ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା କରନ୍ତି। ୟେସ୍, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ଏଇଠୁ ଆକା ଆରମ୍ଭ। ଏ ବାକ୍ୟ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଜଗତର ଅଧୀନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନେ କରି ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଜଗତର ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ମୋର ବାପା, ମୋର ମା, କିଏ ଜାଣେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ହେଇପାରେ ସେ ଗାଁରେ, ସେ ସାହିରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର। ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ଲାଗି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା, କିଏ ଜାଣେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିର୍ଯାତନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରବିବାର ଗିର୍ଜାକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କ'ଣ ପାଇଁ, କିସ, କ'ଣ ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜଗତର ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍, ଯଦି କେହି ଆମ ବିରୋଧରେ କିଛି କହୁନାହିଁ, କରୁନାହିଁ, ଜାଣି ରଖିବା ଯେ କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନା ଏ ଜଗତର। କାହିଁକି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବେ। ୟେସ୍, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ଧରି ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ, କିଏ ଜାଣେ ଆମେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜେ କହେ କ'ଣ କିସ, ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛି, ସାଥୀ ଆସିଛି। ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଆସିଛି? ନା, ମୁଁ କହୁଛି ବରଂ ବିଭେଦ।
यस प्रभुंग पाए टिया हेबा पाए स्वर्ग राज्य आड़े अनेइबा पाए तहांगटार शक्ति पाइबा पाए आ दिने आमे समस्त मिशी से स्वर्गरे तांगर स्तुति वंदना प्रशंसा आमे कोरिबो से आशा आखि सामने रखी आगक जीवा पाए आगुआन मिलता मोर भाई भौणी माने आपण माने प्रत्येक जन को सदाप्रभु आशीर्वाद करंतु सुस्थ शरीर सुस्थ मन सुस्थ आत्मा दियंतु रोग दुख पाप अभाव रक्षा करंतु शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मानकु आशीर्वाद करंतु आमेन। समस्त को जय जीशु।